oses peuvent avoir une distribution différente des groupements hydroxyles dans l'espace. On parle alors de stéréochimie, dû à la présence de carbone asymétrique. Le carbone asymétrique, ces derniers sont par définition, les carbones asymétriques, ces derniers sont par définition des atomes de carbone portant 4 substituants différents. Donc, on a l'atome de carbone, il y a 4 substituants différents. R1 différent de R2, différent de R3, différent de R4. Donc, je vais atome de carbone asymétrique, par C étoile. Selon la position des hydroxyles OH, des atomes de carbone constituant l'ose, on peut distinguer. Donc, selon la position le groupement OH, les atomes de carbone asymétriques qui constituent le ose ديالنا, كنقدروا distinguer entre les énantiomères et les diastéréoisomères. هادشي كامل كاين في لا شيمي اورغانيك, يسيفي انكم ترجعوا ليه سورتو بالنسبه للناس ديال فاستيت ستاج, راه مشروح مزيان في البوليكوبيي دو مسيو خالد. غترجعوا ليه هذاك الشيء مشروح مزيان في لا بارتي دو ستيريوشيمي. Alors, بالنسبه للإنانتيومير, tous les os portant un ou plusieurs atomes de carbone sont des molécules chirales, c'est-à-dire leur image par rapport à un miroir plan ne sont pas superposables. Mais là, on a un objet qui est chiral. بالنسبة لليدين خدينا la main gauche et la main droite. هما راه image l'une de l'autre par rapport à un miroir plan, mais ils ne sont pas superposables. Donc, c'est un objet chiral. إلا حطيتي يدك اليمنى فوق يدك اليسرى غتلقاهم non superposables. Donc, tous les os portant un ou plusieurs atomes de carbone asymétriques sont des molécules chirales. Leur image par rapport à un miroir plan ne sont pas superposables. La molécule et son image par rapport à un miroir constituent un couple d'isomères optiques énantiomères. بالنسبة هنا un objet, إلا بغينا نشوفو un objet اللي هو أكيرال, مثلا خدينا دو فيول. تقريبا إلا حطيتي واحد لو فيول فوق إن طابل وحطيتي من وراها إن أوتر فيول, وإلا بعدتي شويه وشفتيهم غتلقاو انهم راه سوبربوزابل وغتبان لك غير فيول وحده من البعيد إلا حطيتيهم alignées, مستقيمين. Donc les molécules chirales sont des énantiomères qui possèdent des atomes, un atome ou bien plusieurs atomes carbone asymétriques, sont donc des isomères optiques ou bien تنسميهم énantiomères. هنا شفنا isomères de fonction. علاش؟ حيت قلنا la première différence entre les oses de même carbone porte sur la position des groupements carbonyles, donc اسمها isomères de fonction, وكانوا عندهم les fonctions différentes. كاين عندنا fonction aldéhyde وهنا fonction cétone, وهنا isomère optique حيت دخلت لينا واحد la caractéristique optique, donc تنسميهم énantiomères في هاد الحالة. بالنسبة لي diastéréoisomères, ce sont des molécules qui ont le même enchaînement d'atomes, le même enchaînement des atomes, mais qui ne sont ni superposables, ou ni image l'une de l'autre dans un miroir. Donc, les diastéréoisomères ne sont pas des énantiomères. هاد الشيما هادي تحطات في l'exemple ديال 2018-2019 بالنسبة لفيس ستاج عند مسيو الهيدي في نورمال. رجعوا diastéréoisomères, ce sont des molécules qui ont le même enchaînement d'atomes mais qui ne sont ni superposables ni images l'une de l'autre dans un miroir. Donc les diastéréoisomères ne sont pas des énantiomères. Ils diffèrent généralement par la configuration de deux atomes de carbone. Généralement qui sont différents des diastéréoisomères généralement par la configuration de deux atomes de carbone. Lorsque deux diastéréoisomères ne diffèrent, les deux diastéréoisomères ne diffèrent entre eux que par la configuration d'un seul atome de carbone, on les appelle des épimères. تنسميوهم des épimères إلا كانوا تيختلفوا juste par un seul atome de carbone asymétrique. هنا هادو le défructose le déglycose sont des isomères de fonction. هذه نفس هذه لا كيسيون اللي كانت حطات في l'exemple كيقول لك
هادو واش sont isomères de position de fonction ou bien sont des isomères optiques ou bien des épimères ou bien خاصك انت تحدد des fructose et des glucose sont des isomères de fonction علاش حيت هذا c'est un fructose c'est un cétose le glucose c'est un aldose هادو ce sont des épimères علاش حيت تيختلفوا sont deux diastéréoisomères pairs qui يختلفوا juste par la configuration d'un seul atome de carbone. Donc شنو هي l'atome de carbone اللي تيختلفوا فيها؟ donc عندنا l'atome الأولى الثانية بحال بحال الثالثة بحال بحال الرابعة اللي تيختلفوا فيها خمسة بحال بحال. donc ce sont des épimères en carbone numéro 4 ديال la question كتحطات. Le glucose شنو الفرق ما بين déglucose et dégalactose؟ كيختلفوا انهم ce sont des épimères en carbone numéro 4 تيختلفوا في هذا le carbone numéro 4. بالنسبة للدياسtéréoisomères قلنا ils se diffèrent par deux atomes de carbone. إلا شفنا هنا عندهم même fonction ce sont des aldoses. الكربون الأول هو différent الكربون الثاني بحال بحال الثالث différent donc هما تيختلفوا par deux atomes de carbone اللي هو الكربون numéro 2 carbone par le groupement fonctionnel فين كاين في الكربون numéro 2 وفي الكربون numéro 4 الديغالكتوز والديمانوز. بالنسبة للديمانوز et المانوز ce sont des énantiomères donc énantiomères شنو قلنا عليهم ne sont pas superposables إلا حطيتي واحد فوق الآخر ne sont pas superposables. إلا شفنا le مانوز حطينا فوق من le L مانوز حطينا فوق من D مانوز ما لقاهمش superposables حيت هاد الجوج هادو كاينين على اليمين وهاد الجوج كاينين على اليسار دونك ne sont pas superposables مي وحده ليماج دو الاخرى بارابور واحد الميغوار بلون. بنهضروا على l'épémérisation. C'est un passage d'un épimère à l'autre peut être provoqué par voie chimique ou enzymatique. L'absence des épimérisations l'absence de l'épémérisation enzymatique des galactoses en glycose est à l'origine des maladies graves des nourrissons qui كون عند دوك les nouveau-nés عند les bébés اللي يلاه تيتزادوا كتسمى هاد المرض لا galactosémie congénitale. Parmi les caractéristiques ديالها le gros foie et vomissement et hystère ما ندخلوش في التفاصيل حيت هادشي ما تيهمناش. L'activité optique des oses. Alors toute molécule chirale possède la particularité d'être optiquement active ou douée d'un pouvoir rotatoire. Tous les oses possèdent un pouvoir rotatoire, donc sont des molécules chirales, du fait de la présence d'au moins un carbone asymétrique, sauf la déhydroxyacétone, qui a la forme la plus simple d'un cytose, qui fait à 3 des atomes de carbone. اللي كنا شفناها قبل ما فيه بس نرجعوا ليها هي هادي. هنا ما عندناش ان كربون اسيمتريك دونك سي une molécule achirale non chirale. La série D ou L ne définit pas obligatoirement le caractère d'extrogir plus ou lévogir moins de la molécule. Autrement dit, les oses de la série D peuvent être d'extrogir ou lévogir et l'inverse pour la série D. Alors, عندنا البوليغيمتر اللي هي لا سورس دو لا لوميير اللي تعطينا تتوقع عليها واحد ديفياسيون باغ واحد لونغ الفا غتعطينا لو سونس اللي تنسميوه ديكستروجير دونك ديفياسيون ا droite في لو سونس بوزيتيف اللي ترمزوا ليه دي او بيان الفا في فيغ لونغ الفا بريم في واحد لو سونس ديفيي ا غوش اللي تنسميوه لوفوجور ان دونك هاد ديكستروجير وهاد لوفوجور ما تعطيناش السميه ديال انه دي غليسيرالديد او بيان ال غليسيرالديد اللي تعطينا دي غليسيرالديد و ال غليسيرالديد c'est le groupement OH avant le carbone dernier قبل من le dernier carbone donc هذا trois ديال les atomes l'atome الاولى الثانيه الثالثه قبل من الثالثه هذا le groupement OH الا كان على اليمين donc c'est D الا كان على اليسار هو le groupement OH على اليسار
قبل من لاطوم كربون الاخرى اللي هي هادي. دونك سي ال غليسيرالديد. وهاد ال و دي ما تيتبازاوش على الديكستروجير و لوفوجير، على دي و ال. يقدر ال غليسيرالديد يكونوا فيه، يقدر يدير لنا ديفياسيون في لو سونس ديكستروجير و لو سونس لوفوجير. اوسي بالنسبه لدي غليسيرالديد يقدر يدير لنا ديفياسيون دو لا لوميير بولاريزي فيغ لو سونس ديكستروجير و بيان لوفوجير. الوغ غادي نوقفو هنا. ما تنساوش ديروا لايك، تبارطاجيو مع صحابكم وتخليو لنا دي كومونتير. اي بون شانس. تشوسي ا توتي.